चाहे आते हैं शायद ऐस पीटिया में एक सुनित में भूल गया तो हमारा दशा का हम खाली दूसरा के देते हैं वही माटी और हमारा माटी खत्म हुई कि नहीं बोला खत्म हुई कि नहीं যদি সব মানে हमनी से नहीं को मन ले बना पाए तो मैं हिया कर मालिक के लगे हमनी लगी ना लागे हमनी लगी ना नहीं तो हिया हमने माटी के उठकर पाए लगी कि नहीं तो माटी के मालिक हमने है कि नहीं तो आए जो माटी के मालिक पाए के नाते हम ये ऑटोनॉमस काउंसिल हमें लेके लगे उनका आंदोलन आज से शुरू होला और घर घर बागान बागान में हमें शुरू करने लगे वो लाइन का पाए गए kan सुनवा काउंसिल से हमारे वोट के कैसे कटवा है वोटिंग पावर सब ले लो था सोचा आज उतना दिन हमें वोट दिली फिर कोई भूल कर ली मुर्गन भका वोट दिली सिगर से वोट के पावर कितना है कि नहीं जाना ताकि नेक्स्ट टाइम जेका वोट देबो सिर्फ आदिवासी ट्रैक के खातिर में देबो इतना भी नहीं बोला जे नेक्स्ट टाइम से वोट देबो ई बार इसमें वोट नहीं देबो सिर्फ आदिवासी ट्रैक के खातिर में वोट देबो भीड़ होला रे आदिवासी के नाचवाय এখানে আমি আর নাই মানবো এখানকার যুবক যুবতী মান যাই উঠায় যাই কি নাই এখানকার বুড়া বুড়ি মান भी যাই উঠায় উকা লাগে एक जोर करता है माने सुनबोई कैसा हमारे वोटिंग पावर का धन्यवाद इटू गुवाहाटी हाई कोर्ट में कार्बी आंगलंग ऑटोनॉमस काउंसिल 1 पीआईएल फाइल कर रहा है पीआईएल फाइल करा पीछे गुवाहाटी हाई कोर्ट में ईमान के एसटी ऑर्डर मिल जाए और एसटी ऑर्डर तक ईमान ई बिल में इनकॉर्पोरेट करा था वही उन्हें ईमान के पॉइंट हुआ था It was further stated that the Honorable Guwahati High Court in PIL number 9/2017 in their judgment dated 18th May 2018 has directed the Karbi Anglong Autonomous Council to make a law for conduct of elections and preparation for voters list of the Autonomous Council within 6 months and the time for which was extended to 13th January 2020 on petition from the Autonomous Council. The draft law is with the Assam government. The judgment of the Honorable Guwahati High Court applies to all autonomous councils under the 6th schedule. Therefore, the proposed amendment of paragraph 2, sub-paragraph 7, mark point 28, the superintendent's direction and the state of Meghalaya until approved by the governor of that state must be cancelled. Thank you. बड़ा कान पूरे सादे से बोल दो मेनली एक थोड़ा आगे मैं राउंड करके बता रहा हूँ कि the Constitution 125th Bill Amendment 2019 ई बिल का नॉर्थ ईस्ट के 10 to 6 सिटी और ऑटोनॉमस काउंसिल लगे पारित करा जाते और ई बिल में ढुकाई लगी तुम्हारे एक पीआईएल गुवाहाटी हाई कोर्ट में फाइल कर रहे उठा रहे कार्बी आंगलंग ऑटोनॉमस काउंसिल और उकार में वन स्टेप है अरे जॉइंट टू वन काउंसिल में कौन आदमी वोट देवी कौन तारीख में वोट दे पाए लिस्ट कैसे बनी उस सब पावर 6 शेड्यूल ऑटोनॉमस काउंसिल के हाथ में जाए तार माने ई बिल का यदि क्या राज्यसभा में यदि पारित हो जाए बोले ऑटोनॉमस काउंसिल मान के एब्सोल्यूट पावर मिली उमन निजे सिद्धांत लेबे कि के वोट देवी और वो लिस्ट के नीचे बना के ओहे मान निजे हिसाब से इलेक्शन के उमन चलाए ले पाए तो डेट आ गया धन्यवाद कुछ पता नहीं तो हमने का वोटिंग पावर से मारा था ना ऑटोनॉमस काउंसिल 300 जोरहाट डिब्रुगढ़ तो दी दिला मात्र एखान सोनितपुर बिसला का थोड़ा कम पाइছে আবার ও রেল লাইন সব তো দিয়ে দিলা এখান थोड़ा कम नीचे पाइছে काहे से सोनितपुर के दूसरा के जो ऑटोनॉमस काउंसिल নাই जो এটা কোনো विश्वास है बोला तो प्रधानमंत्री तो खत्म हो गए सबके खत्म कर देवा है अरे एहे आदिवासी का ठीक जाए कौन झुमुर ना छुआ तो ये लीडर मार लात मारे लगे नहीं बोला लात मारे लगे नहीं सबसे पहले आज के पैसे जितना एमएलए मान आदिवासी उमा कर खा को हमें घेराव करके लगे और पूछबो तो कोई आदिवासी के होइबो एमएलए चाहे समाज चेक करे काम करे पाबे कि नहीं যদি নাই পারবে তো পদত্যাগ চেক লাগে বলতে বলে পারবে कि नहीं करबे कि नहीं शिक्षा से प्यारे भाई बहन अपार समय पकड़ा है शिक्षा से अपार समय के हमारे सदस्य समय है उमर से हमने शॉर्ट से पूछबो या हम बता पाए तो एक बहुत विपद में है এই বিলটা যেখানে পাস হয়ে যায় যেখানে রাষ্ট্রপতি আমার থাপা মারতলি সহি মারতলি আমি কোনো কারেক্ট নাই পাবো
এরকম ডাবল আন্দোলন করলে কোনো কাম নাই দিবি हमने हजार हजार रास्ता में मूल लोग को काम नहीं दी जे कार्य है एकने कार्य बाकी एखान बतावा एखान जोटा करा थी पे का गलती है कि ठीक है तो हमने सब को एक से निकल बोई नहीं बोला कि एक हफ्ता आंदोलन में असम से हमें हिल्ला टेक लगी नहीं बोला हिल्ला लगी सरकार से आंदोलन का सिस्टम में हमें थोड़ा कम मेकिंग कर बोए प्यारे भाई बहन मान मैं आज बात कर रहा है स्पीच देखना ही खोजा तो आज सिर्फ डायरेक्ट बात कर खोजा तो चेंज तो जायज विपद में जायज के कायल का हुई का पता ना है माटी के पावर से खत्म करा था हमारा का बाजी एनो बागान में तो का बोले ना ए माटी मिला तो कंपनी হয় আপনার লোক না হয় তার মানে আমার হওয়ার কোনো অধিকার নাই কিছু নাই বলে খোঁজে এখানে আমি দেখবা हमने के आदिवासी बोले भाई जितना एमएलए एमपी आए जे कंजूस है ना आदिवासी बोले भाई काला जाना आदिवासी যদি ভুল দিলে ইয়াকের ভূমিপুত্র হয়ে যাবে যে সেটা আদিবাসী বল কে খোঁজে জবরদস্তি লেবার করবাই জবরদস্তি কিবা কিবি করবাই জবরদস্তি বাগিয়ে করবাই তার মানে এইবিলাক মানুষ ইয়ার নহয় বুঝাই করে আরে বাবা আপনি তোর প্রাইসিং প্রথম চাই লব আমি কোনো চাইনাৰ পৰা অহা মানুহ নহয় আমি কোনো থাইলেণ্ডৰ পৰা অহা মানুহ নহয় আমি ভাৰতৰ অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হয় না নহয় আরে ভাৰতৰ মূলবাসী আদিবাসী যদি আপনি পাহৰি যায় তেতিয়াহ'লে আমিও বাধ্য হৈ যাম রাস্তা খোলাব কারণে তার তাই কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শর্মা হব কিন্তু তুই দেখেনে বারে বারে ভরাই আছে আমার এসটিডি আমি বেলেগর ভরানোর ধান পূজা নাই ভাই ভারতের সংবিধান আর্টিকেল 14 অফ 22 কিন্তু সংবিধানে কয় এই সংবিধানৰ অধিকাৰ আমি বিচাৰিছো এই অধিকাৰ আমাৰ হয় ভারতের প্রথম প্রাইভেট মানুষ আমার বিরসা মুন্ডা এই বিরসা মুন্ডাকে যদি আপনি চিনি না পায় খালি রাঁচি ঝাড়খণ্ড যাই পেলায় মালা পিন্ধালে নহব ইয়াত থকা উৰা মুণ্ডা চাঁদাল খালি চিনি পাব লাগে এটা বলে পারবে কি নাই ইমান হয় ঝাড়খণ্ডে যাবা আর বিরসা মুন্ডাকে মালা পিন্ধায় আর হিয়াকের মুন্ডাকে কুকুর নিয়ে লাভ মারবাই এটা হই এখানে হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ভালসে শিক্ষা দেব এবার উপায় নাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাকে আমি বিশ্বাস করেছিল ভরসা করেছিল আমি ভাবিছিল হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বহুত এজন ইউনিক মানুহ হয় ভাল চিফ মিনিষ্টাৰ হয় তেখেতে আমাৰ দাবীবিলাক পুৰা কৰিব কমসে কম মানুহ হিচাপত অসমত জীয়াই থকাৰ কাৰণে অধিকাৰ দিব বুলি ভাবিছিল হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিন্তু আপুনি আমাৰ বিশ্বাস আপুনি হেক কৰালে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাক এই কথা ক'ব কাৰণে যে দুখ লাগিছে বেয়া লাগছে কিন্তু উপায় নাই जात का खतरे में कुछ नहीं बोलेगा कुछ नहीं करेगा काका भारतर हिस्ट्रीতে লিখা আছে দেহকে মোমাই ডাঙৰ নহয় এইটো মই কোৱা কথা নহয় হয় না নহয় সেখানে আদিবাসী যাই যদি নাই বাজি তো বেরেকের বাত আমি দ্বিতীয় নাই মানব কাকা সেখানে আমি অশোক সিংহালকে বলে খোঁজে অশোক সিংহাল মহাশয় আপনি কোন গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াত ইলেকশন জিতে আর আমি ইমান ধুনীয়াকে আপোনাক ভোট দিও কিন্তু আপনি অশোক সিংহাল আমার জাতির কারণে কি কাম করছে আপনি খালি ঠিকাদারি করেছে আপনি পয়সা ঘাটি আছে আপনি আমার জাতির কারণে একটা কথা নয় সেখানে ঠিকই চলছে অশোক সিংহাল কিবা খেলে লাগবে না বলা দেখো কি নাই এই অশোক সিংহাল খেলে লাগে কি বলে ভাবছে নিজকে মতে আমি মরণ দিয়া কাঞ্জুস করা নাই সম্মান দিয়া আমি কোনোদিন কাঞ্জুস নকৰো ভোট দিয়া তো কাঞ্জুসি করা নাই কিন্তু আপনারা আমাকে দুর্বল ভাবিছে নাকি আপনারা বিটিআই সিধা সালা আদিবাসী বিলাকক বেগরা ভাবিছে নাকি আসল রবিবার দেখাম হইল না বলা দেখাম কি নাই আদিবাসী যদি খালি করবে বলকে মাই কোটি ফাটায় দেখ পারে কি ইলেকশন একেবারে আটকায় পারবে না বলা আমি কি নাই चला हमारा दिवस का शक्ति की निकालो प्यारे भाई मान हमारा जितना ही संगठन माना है जितना माना है सब कोई मां के द्वारा समाज काम कर रही सब कोई आवा एक संग आवा लड़ाई प्रदीप ना करें लड़ाई करे तो करना के लड़ाई करना आदिवासी जात पाछे पड़े और आज के मूवमेंट प्रदीप ना करने लगे आदिवासी जात बचाओ मूवमेंट लगे और एखान से जितना मूवमेंट होय आदिवासी जॉइंट मूवमेंट कर होय कि नहीं बोला होय कि नहीं हमारा आदिवासी में जितना उड़ान मुंडा संदल खड़िया से जितना है हमने सब कोई जैसा आगे रहे एखान और से बगरा लाखा रकम रहा बोल और जौन की आदिवासी हवा जाए वही के पॉलिटिकल पार्टी की बात हिलाई होई नहीं बोला होई नहीं एखान के छोकरा छोकरी में रिक्स ले करवा की नहीं कितना जन छोकरा छोकरी रिक्स ले करा रहा उठवा वाह जोरदार तालियां
এখানকার বুজুর্গ মান এখানকার মোটা মাইকি মান দেখে মানে সিম্পল ভাষা সে কাহে না যে মান পুরুষ আর মহিলা মান রিক্স লাই পারবে কি নাই ইসিং রে কোড়া কুড়ি কো ঘাড়িয়া বুঝি কাগে हां ঘাড়িয়া বুঝি কাগে তো সে লাই ওই না সাবধান নাই জানো মুন্ডা জানো কোনো মিক্স কাই বইল কোনো খারাপ তো নাই হবে तो और तमाम चीज है हमें बात का जोड़ने के कागज में है এই কাগজকে আমি দাবি করি এই আইন যদি আপনারা লাগু করে তাহলে অসমত শান্তি নহব বন্য নাই বলা আমি যদি খাই নাই পাব আমি যদি মাটির অধিকার নাই পাব কোন শান্তি সে জীব বলা কোন শান্তি সে জীব নিজের মাটিকে মাটিকে যদি কিনে করব পয়সা দেখ লাগি এটা কোন যুক্তি লাগে अरे बासंदरा 1 2 3 4 केमान बासंदरा लगाले हिसाब नाय আমার মানুষ কাইটার মাটির পাকা পালে এতনা সম্পাহি ভিতর কারণে কব খুঁজে আমার আদিবাসী সিম্পল এন্ড হাম্বল মানুষ হয় সিধা সাদা মানুষ হয় এই আদিবাসী আপনাদের কম উঠাবো কাকা হই না হয় না হয় একবার ধানুকের পয়সা লাগাবইনি এবার আমি চুপে নাই হই কাকা হই না বলা এবার ধানুকের পয়সা উঠাবই কি না বলা इबार के खानों के पैसा मांगरी उड़ान कर बॉस रहे सिद्धू खानो बिरसा मुंडा चांद भैरव के खून के लीक तो हम इबार लड़ाई कर कोई साथे साथ आसाम के 1860 मान के लीक तो इबार माथा में बाइन तो इबार लड़ाई करने की कोई चाली न रही बात चाली न रही मेरे भाई मान इबार चाली कर भाई इबार एसटी हमें लेके छोड़ोई और एसटी मोर लगी नहीं बात हो मोर चाट कर लगी मोर देख ले आगे बढ़ा हो এই ফর্মুলা এই মার্কসার সামনে ওরা না হবে বলুন নাই বলা বলুন নাই आज सरकार जो भी चाहता करे दुखिया आदिवासी राइज के कितना मतदार कह दे पाता लेकिन हमने से पीछे आवाज जाए तो के मतदार कह दला और हमार जाए के आज भी भिखारी बनाए को रखे उनका हमार जाए के दाई लगे नहीं बोला अरे दारू के नहीं खाबे ये दारू नहीं खाए सब कुछ तो खाए ना खाली हमार जाए के बदनाम करे मानबोई सेकासी बात দেখাই দেব আমি দারু খাই কোন সালা পলিটিক্যাল মানে হারবা বইটা খাবে না হয় কোন হয় ও বলতো না দারু খাই মানা ও বলতো দারু নাই খাই লাগে ও দারু के उमर के ठुसे खाई বলা হয় না এবার ও দারু মান के ठुसबई তারা চোর দাসি বা চ্যানেল লাগবই ও দারু মান के ठुसबई আর পলিটিক্যাল রাইটস মান কি আছে খেদাবই আমার অধিকার আমি নিজে হাত মেলে কই उतना दिन उनके खाए गए सुविधा दे उतना दिन एमएलए एमपी है गए सुविधा दे एखान से नो चांस हुई नहीं बोला बने रहे हमारो एखान पढ़िया हम एखान इंग्लिश मीडियम पढ़ी एखान हिंदी मीडियम पढ़ी बोरो मीडियम पढ़ी असमिया मीडियम पढ़ी सेका सामने कर लेकर अधिकार है नहीं बेटा हमारे उसके पानी नहीं उससे लाई पर है 40 से गुना कर होई प्यारे भाई बहन मान इबार पंचायत इलेक्शन है ये पंचायत इलेक्शन में हमें आदिवासी से खिलाफ होई और क्यों हम आदिवासी कैंडिडेट से क्यों पैसा पाती आसरा नहीं करता पागले हमें नीचे पैसा दिखो हम कैंडिडेट की जिता होई पंचायत इलेक्शन है उकर पीछे बीटीआर इलेक्शन है उकर पीछे एमएलए इलेक्शन है तो एमएलए इलेक्शन में हमें चला लगो जोरदार से हमारा आदिवासी के का पार्टी है बेले पार्टी नहीं होलो आदिवासी जाट करके उठाबोई और के हमें बिना पैसा में दिखो हमें वोट देतो देबोई एटा लगे टाका साइड ढेर आदमी मान बोले ना एकता टाका दुकान में पाई लिया बा एकता उसान नहीं रहेगा सेकासी बार पॉलिटिकल राइट्स पे देखाबो ये बार इलेक्शन में आदिवासी के वोट बिना पैसा में आदिवासी कैंडिडेट के देबोई और एक के कैंडिडेट ओलाबोई सेखान पॉलिटिकल पावर हाथ में लेबोई ने सब सरकार के नाचवाई के पाबोई चलाई चलो इबार जन आदिवासी कैंडिडेट के खड़ा करबोई उके हमें पैसा नहीं को नहीं पैसा दे को जिता बोले कि नहीं बोला भाई कि नहीं चलाई चलाई प्लान पुलिस से हमें सब कोई मिलजुल कर बनाबोई প্রতিদিন বাগেলা বাড়াই নি পারি এবার গোটা রাজ্য আসাম से ওলাবই হলে দেখবা নাই হলো দুইটা এমএলএ আমি দিশপুর में ঢুকাই দেখ পারবে সুপার ট্রাক খাট আদিবাসী জানি না বলা জানি না কোন জানো না জানো कि बात दिसपुर में भेजबो खाली एसटी दे मात्र बोली कोई ना बोला ए दुनिया एमए पास बीए पास का रेगुलर भेजे रे उमाता मोचना असमिया बातिया दे दिन जाते बिहट हमर अंग नाक नाक पकड़ा नहीं वो असमिया बातिया दे दिन